नहीं तो खराब भावले भी चलवा हां खरा जे तकिया कोई पूरे खरा दू छे बोलिए दुई पहटार होए केनता खरा दू छे काजे भोल थिबो बोली मुई हां हती लगे कैसे काने तेल टिके दियो बोलसी पहला खरा दू छे बोरे केनटा बोले केनटा काने जे बोरे निहा जाने मुई तोर तो आखी था था अंध हेलु न तू जहां कुछ काम निरूपित अछि ताहा कुछ काम साजे न जानिला लोके तही हाथ देले पिठीरे पंचम बाजे बेला भाई कीर्तन करूछ कि कीर्तन सिखुछ बोली तमर वॉइस के देखो और कीर्तन कथा जानो आज्ञा विषय दिला खाली पूरा कारण माने कहले हैं कीर्तन चेष्टा करो भाई प्रश्न पचे चंजे कृष्ण केते ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण होइतले 3112 वही देखो तमर में नहीं हला बागे 3112 भाद्रव मास कृष्ण अष्टमी तिथि रे कृष्ण जन्म ग्रहण करितले 3112 चिंता करो प्रश्न पचे देले जे मुक्ति केते प्रकार 5 सॉरी गला तालू है चिंता कहले दुईटा मुई कहबी तार मने भाई पजेसो हैं सरिष्ठ साजुज्य दुईटा जे केन मुक्ति रे भगवान के पैसन बन दिलो चिंता करू जा भाई ए भंड बुद्धि चारो रे मन जे भाई कबीर लिखा गया मा हैं जे हिंदी शब्द विषय चली छे हैं हिंदी शब्द के विषय चली छे जे कवि हले बाबू वेणुधर पटनायक वेणुधर पत्यावली कवि लिखा के गुटे गाना गाना छ बाबू अरे हमरा कवि दी का बोल छे ए भंड बुद्धि चारो रे मन जप हरे कृष्ण नाम रतन भंड बुद्धि चारो रे मन जप हरे कृष्ण नाम रतन भंड बुद्धि चारो रे मन ए बिले कीर्तन होउछे मदा पाइलो स्वर किछि नि डगर सब भूली गला न कराती चिंता करो भाई का बोलछे भंड बुद्धि चारो रे मन भंड बुद्धि चारो रे मन जप हरे कृष्ण माया मोहे हेउछु बाई भल मंद न जानु तुही किजे से मक्सिरा ढुली अट्टा लागी जवारे बाबू अरे गाना जानी जानी के लगाबू बोले बोले आपदा भाई तो भाई नरेंद्र भाई बजाले ना गाना गोटे जे कहलो तमे जे बाद्यरा इजा माने केबे नि सुनथिबे ना इरा सुनो गोटे नवा बाद्य इरा तो इजा माने केबे नि सुनथिबे बाद्यरा जे बजालो ए बिला माया मोहे हेउछु बाई माया मोहे हेउछु बाई भल मंद न जानु तुही आ लोक देखाई
আছে যে বেদ বাবু বেদ হইলা নানা গতি তাতত্ব কেহিমা জানতে ভাই কইলে যে ধরণী মাতা যে কংস ভান অসহ্য করি নে পারে সেতিলাই কৃষ্ণ ভগবান জন্ম গ্রহণ কলে গুটে কারণ আর গুটে কারণ কারা বলে যে ঋষি মান বাবু ভগবান কে পাবার লাগি করলে সেতিলাই সেতি গুটে কারণ আর কতটা কারণ বতাইছন বাবু কারণ ভাই অনেক আছে চিন্তা করো যে তুমি করুছ কারে যে আর গুটে কারণ কারে হলা যেতেবেলে বাবু বসুদেব এবং দেবকী কর ঘরে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিছ নন্দা যশোদা তার বি গুটে কারণ আছে যে তাকর লাগি ভগবান দিনে জন্ম গ্রহণ করিছ এবং কোଳରେ তাঙ্কর পুত্র সন্তান উপরে রহিতিছ সে কারণ কানা যে দিনে নন্দ যশোদা বাবু তার বি কারণ আছে ভাই তোমকে তো জনা নিও খালি উপরিয়াটা চুছ যে বিষয় করলো আজ্ঞা মানে দিলাই না কিলো মা হাউসি বসিছ বিষয় গুটে হিন্দি সরটা গেলে গীতার নাটা কানা কানা সর পাইলো কি নেই মুই পাইছি ভাই চিন্তা করো কেনতা জায়গা কীর্তন করুছ কানা আর তুমি যে কীর্তনটা সহজিয়া না ভাই 22টা জিনিসরে কীর্তন আছে কানে কানে বাবু শ্লোক কাব্য সুনালক প্রমাণিকা প্রবন্ধ পদ্য বলি ছন্দ গীত চতুর্পদী সজ্ঞাতি আদি নিকম যে বাবু তর্ক ন্যায় হরি কলিকতা নৃত্য বাদ্যাদি কীর্তন যে এতটা জিনিসরে কীর্তন আছে খালি ধুতি গামছা করে পকাই দিলে ডাক নাইছে ভাই যে 3112 রে জন্মগ্রহণ করেছেন কৃষ্ণ যে চিন্তা করো যদি মোটা ভুল তোমার রহিতা পাব যে বেদরে বাদ বেলা অন্যটি প্রমাদ চিন্তা করবে যে কান করছন এ বাবু যে আজ্ঞা শিখরে কিছু ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করেছেন বাবু সেই ভগবান গৌরচন্দ্র তাঙ্কর সদাসর্বদা পুষ্পবৃষ্টি করন্ত বলে আনন্দময় সাগরে কবার হরি ভক্তি লাগি দাও বলে আনন্দময় সাগরে কবার যে আজ্ঞা নন্দ যশোদার গোটে কারণ আছে যেনটা কি শ্রীকৃষ্ণ বাবু জন্ম গ্রহণ করিতেছ ভাইকে তো জনা নেন জায়গা কেনা কিছু নেই কা বলছে বাবু মাউসী ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମାଗ ଦିଅ ହୁଳ तुमको चेहरे पर जैसी साथ क्या निभाओगे कृष्ण जन्म कि कृष्ण पहुंच बोलबो নরেন্দ্র ভাই গোটে কথা কইলে রে বাবু যে নচকে তুমি খুলো যে কিছু কিছু বাদ্য পাবো বলে হীরাকুদ ড্যাম খুলি গেলে উহলি যাব হেদি এ বাবু কা বলছে দাদা ভাই
जयंती तो जयंती तो जय दे जय दमा डायरेक्ट देखो पतुले कंसा
ए बाबू जे सुधारकर पर बाबू कोई भी संतान जन्म ग्रहण करले गोटे नाम आला सुदुम्न एवं और गोटे नाम आला कुक्षी ए सुदुम्न नाम एवं कुक्षी वाली दुई पुत्र संतान जन्म ग्रहण करले क्या सुदुम्न तिला ज्येष्ठ पुत्र बाबू आकि बित्रा सानो जेते बेले समय होई गेला सुदुम्न बाबू राजकुमार विवाह और सुदुम्न काने करूथिले बाबू जे नारी माननकु घृणा करूथिले राजा हेले इक्ष्वाकु वंशर राजा हेले सुदुम्न राजा जे नारी माननकु घृणा करूथिले जेते बेला वो विवाह समय आसीचे माता पिता चिंता करिछन जे सुदुम्न विवाह मना करिछे हे तो सेते बेला बाबू राजा इक्ष्वाकु राजा एवं पत्नी श्रद्धा बाबू दुखी मनले कहूछ जे जदि तुई जदि विवाह न करबो वंश लोप पाएबा तो काहे जवाब ए सुनो सुनो कली जुगे हिंदू धर्म बुढ़ी पाकू गला धर्म प्रभुत प्रकाश पाइला मन पापे तेजी हेले निज निज धर्म नाम भजन छाड़े न कले असत कर्म अरे बाबू कली धर्म जते बेले रे बाबू हिंदू धर्म हम मृदंग तुम विषय धरुच हो गोरंग धरुच ए बाबू बाद्य चली जबा शिष्य वंदना कइछो आद्य गुरु पाद जुगलम सजिता बंदे तम तत मारो काना दांत देखो जो आमा बाद्य रे बाबू बंदे बंदे आद्य गुरु कारण पिणी त्रिगुणमय पद बंदे बंदे आद्य बतते मृदंग बाद्य प्रणम्यम पदारविंद बाजे बाजे मृदंग बाजे गुरु चरण उदय धर्म बंदे वाला असो असो ए बाबू आज्ञा कलिजुग आज्ञा चंद्र कलिजुग मृदंग नाम धरा मृदंग आज्ञा सत्य जुग कोन थिला द्वापर जुग रे कोन थिला के मते कहले कलिजुग तो सबे जानथिले मृदंग नाम मृदंग थिला सत्य जुग रे
না আবাল ভালো না আবাল ভালো মোতা বলে দিকে তাকে নি বলবা কুতে পিলল দিনি বললা আকুতে পিলল দিবি নি বনে আসো আসো তো বাবু কথা কম কইছো কথা লাগাবা বলে তো সব বলাবে রহ দিবি আসো বাচ্চা আসো বাদ্য বাজুছে কাইজা বাদ্য বাজুছে আমরা সব ছাড়ি গলানো হলে বাজছে চিথল বলছি চিথল চিথল দৌল পথর বলছি আসবা বাদ্য বন্দে বন্দে गिरिबोरा संगे जिलबी थीता गिरिबोरा संगे जिलबी थीता गिरिबोरा संगे जिलबी थीता गिरिबोरा संगे केंता हता केंता हता केंता हता खाउता पुता खा पुता भाई तो तू नाम जोगियो तू ढुकिनी तू जाइथिलु तो मुई नहीं जानी तू नाश्ता जे कामल छे एके जुगे वाला भरी भरा तू घर के नेता दर्पण देखु देता बाबू आई थलु कि मुई तो नहीं देखी आसो तो देखी नहीं मिना आसो 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 तातरी दाता गुटे केला गुटे मीठा मेरी बोला संगे जिलबी सीता बोलवा हां नहीं को दाव ले दाव है दा मेरी बोला संगे जिलबी सीता मेरी बोला संगे जिलबी सीता मेरी बोला संगे जिलबी सीता केंता हता केंता हता केंता हता केंता हता आवता पुता किरमी जे सुगम न बाबू जे बण के जइছে বণরে কাণ করিছে সেনু সূর্য বংশ চন্দ্র বংশ উৎপত্তি হইছে তনকে বিষয় নাম কা বলতে বাবু বংশী वाले मोहन प्यारे बंसी वाले कन्हैया मोरे तो राधा गुरी तो देखाली भाली मोरे तो राधा गुरी तो देखाली झूरी मोरे ए बाबू टाइम कम का बोलছে बंसी वाले कहते दूरे
রাধা কৌছন যে কৃষ্ণর চেহারাটা মোরা কি নাচুছে কানে কৌছ বাবু কা বলছে মোরা কিনে তোর চেহারা নাচুছে নাচুছে তোরা বরবাদ হই দেউছে আসো কানাইয়া মোরে তোরা ভাগুরি পটে